एवरीवन जय जगन्नाथ। आज हूँ मधुपुर पाट तो आम जाऊँ देखा कौन कौन सेटअप आसी तो ये वीडियो आप देखूँ कौन कौन सेटअप आज देखू। आज रात कंपटीशन अच्छी पाट आज सेट बाजुची बर्तमान जाऊँ लाइन अच्छी टेस्टिंग चलती चलिए पहले वोकल को चेक करते हैं। प्रो प्रेजेंट টাস্কা বার্ষে আরে আমাকে লোকে টিকিট কেটে থাকে আমি আবার কাছে টিকিট কেটে দেখতে যাব এসব বেকার করতে। শিব শরণ রিমিক্স प्रो प्रेजेंट টাটকা বার্ষে শিব শরণ রিমিক্স कुमार सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय श्री बर्तमान आम माँ मनसा पुर देखिए आसलु बर्तमान पावर म्यूजिक पाक जाऊँ माँ मनसा पुर तो बाजुची पूरा फुल पावर पावर म्यूजिक देखिए केमती बाजुची बर्तमान देखु रास्ता जा आम गछटा देखु केते बढ़िया आम होइछि बर्तमान एडी छिड़ा एमसी रानी चेष्टा करिवो जे किछि कथा नै बर्तमान एमसी रानी खाली बॉक्स बांधा आइछि आ मेसिन सब ठिया आइछि साइड रो आ बिकाल को टेस्टिंग हो एटा होछि मंदिर
ମଧୁପୁର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ପାଠ ହବ, ଏଇପଟ ଦେଇ ସବୁ ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କି ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ ବାନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ସେଟ 4ଟା ବେଳକୁ ବାଜିବ ଆଉ ଭଲସେ। ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିଜି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଟା ହେଉଛି ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବେସିକ୍ ସେଟଅପ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧା ଚାଲିଛି, 3ଟା ରାତିଆ ସୁଦ୍ଧା ହବ ଆଉ ଚେକ୍ ହବ। ଏ ଡିଜି ଠିଆ ହେଇଛି ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର। ଏତିକି 3ଟା ସେଟଅପ୍ ଆସିଛି ଆଜି। 3ଟା ସେଟଅପ୍ର ଯାହା ହବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଉ।